I mean it, okay, I'ma mean it, yeah. A gift and a curse, they feel everything all so deep, it got me in my feelings, yeah. To the same motherfucker hating on me last week, I don't run around the city, no patience. We are so close, like a motherfucking tasting. Came a long way from the motherfucking basement, working overtime till I wonder why, I wonder what it take me. You would never make it, no too angry. Color my complexion, said they won't play me. Okay, hate me, if you're gonna do it, I see through it. You're jealous, I'm doing love what I'm doing. You're booing because you're losing. It's funny to watch you fall, but your word is empty as ever. Your girl, you met her on Bumble, your team is lazy and jumble. Halo, kembali lagi dengan ProTuner. Nah, kali ini kita mendapatkan klien yang ingin motornya di-upgrade menjadi scrambler. Nah, basicnya ini Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2014. Pemiliknya adalah Bro Ibrahim Imran. Beliau berasal dari Labuan Bajo, Flores. Motor ini cukup istimewa ya, karena untuk datang ke Bali, kami harus menjemputnya dari Bima dan kemudian untuk riding bareng hingga sampai ke Bali. Nah, sekarang kita akan memulai melepaskan seluruh cover body motor ini dan akan segera memulai projectnya. Nah, gimana prosesnya? Mari kita simak.